Hello guys, more YouTube channel or অন্য এটা ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজিৰ ভিডিওটো হৈছে ওয়েলকাম টু লার্ন ইংলিশ স্পিকিং ফর দ্য বিগিনার্স পার্ট 38 গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যাওক। The present indefinite tense दानि गोरलै बिदिन्था हरल बर्तमान काल Birds fly in the sky दाउसेनफोरा अख्राङाव बिरो चराइबरे आकाशत उरि फुरे Bad boys never work hard गाज्रि हौवाफोरा मालाबाबो गोसो होनानै मावा दुष्ट लराबरे केতিয়াও बेसि परिश्रम नकरे The sun rises in the east and sets in the west साना सानजाहा ओंखारो आरो सोनाबहा हाबो सूर्य पूब फाले उदय হয় আৰু পশ্চিম ফালে মাজ যায় Our annual examination starts tomorrow जोंनि बोसोरसालि आनजादा गाबोननिफ्राय जागोन काइलै आमार बछरेकिया परीक्षा आरम्भ हब President Jail Singh starts for America tomorrow हादोरगिरि जाल सिंहआ गाबोन आमेरिकायाव थांगोन राष्ट्रपति जाल सिंह काइलै आमेरिकाले रावना हब I understand now आङो दा बुजिबाय মই এতিয়া बुजिसु He gets up at 6 every morning बियो सानफ्रोमबो फुंनि 6 बाजियाव सिखारो তেওঁ সদায় ৰাতিপুৱা 6 বজাত বিছনাৰ পৰা উঠে I hear you have bought a Fiat car आङो खोनादों नोङो गंसे Fiat गारि बायबायलायनो মই শুনিছো তুমি হেনো এখন Fiat গাড়ী কিনিছা Man is mortal मानसिया थैग्रा মানুহ মৰণহীন Honesty is the best policy सैथोआनो बयनिख्रुइबो गाहामसिन लामा साधुताय सकलोतকৈ ভাল পথ The present continuous tense दानि जाबाय थानाय बिदिन्था बर्तमान चलि থকা काल Don't disturb him He is writing a letter बिखौ दा आवलाय बियो गांसे लाइजाम लिरगासिनो दङ তেওঁক বিৰক্ত নকৰিবা তেওঁ এখন চিঠি লিখি আছে It is now raining hard दा বিৰাট অখা হাগাছিনে দং এতিয়া প্ৰবল বৰষুণ দি আছে I am busy now I cannot go आङो दा ব্যস্ত आङो थांनो हाया মই এতিয়া ব্যস্ত মই যাব নোৱাৰো The Prime Minister is arriving at Tezpur tomorrow. गाहाय मन्त्रीया गाबोन तेजपुराव फैगोन प्रधानमन्त्री अहाकालि तेजपुरলৈ আহিব We are going to Shillong next week. जोङो फैगोन सप्तायाव शिलंआव थांगोन আমি অহা সপ্তাহত शिलंলৈ যাম I feel cold आङो गोजांनाय मोनदों মই ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিছো I think it will rain today आङो सानो दिनै अखा हागोन মোৰ মনে ধৰিছে আজি বৰষুণ হ'ব The bell is ringing ঘণ্টা ৰিংগাছিনে দং ঘণ্টা বাজি আছে What are you doing नोङो मा खालामबाय थादों তুমি কি কৰি আছা I am reading English आङो इंराजि फरायगासिनो दं মই इंराजि पढि आसु The present perfect tense दानि जाफुंनाय बिदिन्था बर्तमाনৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা কাল The sun has set साना हाबबाय সূৰ্য অস্ত গৈছে I have lost my pen आङो आंनि कलमखौ खोमाबाय মই মোৰ कलमটো हेरवाइछु
Have you ever climbed up a mountain? नोङो मालाबा हाजो गाखोफेरबाय नामा? তুমি কেতিয়াবা পৰ্বত আৰোহণ কৰিছানে? Is your elder brother in? No, he has just gone out. नोंनि नोंदाया न'आव दं ने? अह, बियो दासो ओंखारलांदों। তোমাৰ ককা দেউতা ঘৰত আছে নে? নাই, তেওঁ এইমাত্ৰ বাহিৰলৈ গৈছে। I have seen Bishop's Falls. आङो बिशपनि दैबाज्रुम नुबाय। মই বিশ্বপ জলপ্ৰপাত দেখিছো। I have never heard his name. आङो बिनि मुंखौ मालाबाबो खोनाफेराखै। মই তেওঁৰ নাম কেতিয়াও শুনা নাই। We have had our meal. जोङो आदारखौ जाखांबाय। আমি ভাত খালো। Have you ever seen the lunar eclipse? नोङो मालाबा अखाफोर मननाय नुफेरबाय नामा? তুমি কেতিয়াবা চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিছানে? Jadu has never seen the solar eclipse. যদুৱা মালাবাবো চান মননাই নুফেৰাখै। যদুৱে কেতিয়াও সূৰ্যগ্ৰহণ দেখা নাই। He has returned home just now. বিয়ে দাসে ন'आव फैफिनदों। তেওঁ এইমাত্ৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে। The doctor has just come. ডাক্তৰ বাবুৱা দাসে फैदों। ডাক্তৰ বাবু এইমাত্ৰ আহিছে। I have not worked out the sum yet. आङो दाबो सानखान्थिखौ खालामनो रोङाखै। মই এতিয়াও অংকটো কৰিব পৰা নাই। His novel has lately become popular. बिनि सल'माया लासै लासै दा जोबोर मोनथिजानानै दं। তেওঁৰ उपन्यासখন বৰ্তমানে লাহেকৈ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। The present perfect continuous tense. गोबाव समनिफ्राय दानि जाबाय थानाय बिदिन्था। বহু সময় ধৰি বৰ্তমান চলি থকা কাল। The child has been suffering from fever for the last 3 days. गथ'आ थांनाय सानथामनिफ्रायनो लोमजानायजों सैनांगासिनो दं। যোৱা 3 দিন ধৰি শিশুটো জ্বৰত ভুগি আছে। I have been waiting for you since 5 p.m. आङो बेलासिनि 5 बाजिनिफ्रायनो नोंनि थाखाय नेगासिनो दं। মই তোমাৰ বাবে আবেলি 5টাৰ পৰা ৰৈ আছো। How long have you been waiting for me? नोङो आंनि थाखाय बेसेबां सम नेबाय थाखो? তুমি মোৰ বাবে কিমান সময় ধৰি ৰৈ আছা? Since when has he been reading? बियो बेसे समनिफ्राय फरायगासिनो दं? তেওঁ কোন সময়ৰ পৰা পঢ়ি আছে? He has been reading since 6 p.m. बियो बेलासिनि 6 बाजिनिफ्रायनो फरायगासिनो दं। তেওঁ গধূলি 6টাৰ পৰা পঢ়ি আছে। The boys have been playing all the afternoon. हौवासाफोरा गासै बेलासिखौ गेलेनानै थांगार होदों। ল'ৰাবোৰে গোটেই আবেলিটো খেলিছে। He has known me since my childhood. बियो आंखौ आंनि उन्दै समनिफ्रायनो मोनथियो। তেওঁ মোক মোৰ শিশু কালৰ পৰাই জানে। He has lived in Guwahati for 10 years. बियो गुवाहाटीआव 10 बोसोरनिफ्रायनो थादों। তেওঁ গুৱাহাটীত 10 বছৰ থাকিছে। I have been in this office since 1977. आङो बे अफिसाव 1977 निफ्रायनो दङ। মই এই কাৰ্যালয়ত 1977 চনৰ পৰাই আছো। He has read for 2 hours. बियो 2 ঘণ্টা বিজাপ फरायबाय। তেওঁ 2 ঘণ্টা কিতাপ পঢ়িলে।
He has posted the letter. बियो लाइजामखौ फाथायबाय. তেওঁ চিঠিখন পঠাই দিলে. The bell has rung. ঘণ্টায়া ৰিংখাংবাই. ঘণ্টাটো বাজিলে. I have done my duty. आङो आंनि खामानिखौ मावबाय. মই মোৰ কৰ্তব্যটো কৰিলো. I have learned the lesson. आङो बिजाबखौ सोलोंबाय. মই পাঠটো শিকিলো. I am taking rice. आङो ओंखाम जागासिनो दं. মই ভাত খাই আছো. He is riding bicycle. बियो साइकेल सालायगासिनो दं. তেওঁ চাইকেল চলাই আছে.